Nagabasa ang bulad sa akong ka-chatmate. Maayong hapon kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang suking viewers. Itago na lang ko sa pangalang Rolly. Maglakaw na pud kog 30 karong tuiga DJ Sam. Duna ko'y asawa apan tua karon sa abroad. Naa nami 5 ka mga anak DJ Sam, ug tungod lagi sa kahidlaw na ako anang butanga ni sulay ko gamit og laing babay. Ug na-meet lang nako sila pinaagi sa social media. Mailhan man ako ga game siya DJ Sam, kay kung muheart gani ko sa post, mutubag man na. Tapos PM nako, mukubit man pod. Wa jud mi relasyon DJ Sam. Pure ana-ana lang yun ang among mga tuyo sa usag-usa. Dili ko gusto nga ma-attach sa ilaha kay naaman ko'y pamilya. Game pod sila DJ Sam. Hangtod nga naila nako si Girlie sa chat gihapon. Single mom siya DJ Sam. Dili siya gwapa, dili pod pangit, apan okay na. Sakto lang gud DJ Sam. Naglisod pa ko sa iyaha kay di lagi siya musugot og ana-ana nga way kami. Di pod siya sa ako kay minyo daw ko. Tulusab ko kabuan og pangilad niya DJ Sam, hangtod nga nibigay na gid siya. Nagkita ming duha og gidadayon nako siya sa lodge. Naligo pa siya daan DJ Sam og ingon man usab ako. Sa shower room pa lang, binirahay naming duha. Lami kaayo kay nangaligo man mi. Pero paghulbot na ako sa akong tabadidoy DJ Sam, nakurat ko kay naglukdo naman og nabulit naman og nana. Nana jud siya DJ Sam. Paong nahadlo kaayo ko og ako adayong gihugasan og tubig, akong gisabunan og taman. Napod ko'y napansin na DJ Sam nga murag langsa nga baho. Gikan sa iyaha, DJ Sam. Pero di kay nako mapansin kay halo sabon naman ang amoy. Humana sa duha namo ka rounds, nanggawas nami og nangaon sa batsuyan, DJ Sam. Sa iyang gilingkura no, napansin gud nako ay nga pagbarog niya, nagbasa og gilangaw, DJ Sam. Langsa kaayog baho. Last week lang mi nagkita, DJ Sam. Hangtod karon grabe ang akong kulba. Nabalaka ko ba? Wa ka siya'y HIV or AIDS, DJ Sam? Gusto ko magpa-check up, pero mauwaw man ko. Mahadlok pod ko sa posibleng resulta. Gusto pod na ako siyang kumprontahon, pero basin og masuko siya. Mangayo kog tambag ninyo bi mga viewers ug followers ni DJ Sam. Gipalayas sa iyang inahan akong boyfriend. Human niya nahibalan nga uyamot ang akong pamilya. Usahay DJ Sam, makaingon ta nga pait kung makagawas ta aning kalibutan na gikan sa uyamot nga bilahan. Kay daghan kaayo tag mga pagsulay og panlait nga maagian gikan sa mga mapanghusga nga mga tao sa atong palibot. Ug wa jud ko makaligtas ana DJ Sam. Itago na lang ko sa pangalang April. 29 years old na ko karon og minyo na sa akong bana nga usa ka principal sa eskwelahan nga ako pong gitrabahuan isip usa ka teacher. DJ Sam, una pa man mi nagauyab sa akong nabana karon. Doon ako'y nakaila nga tawgo na lang nato sa pangalang Donar. Siya ang amahan sa akong panganay nga anak. Nagkauyab ming duha diha nga 19 years old pa lang ko. Si Donar DJ Sam, usa siya ka salesman sa usa ka mall, samtang ako pod tindera ug mga kakanin sa gawa sa mall nga iyang gitrabahuan. Nanindera ra pod ko DJ Sam kay lagi pait ang panahon. Gustuhon man ako nga mopadayon apan wa jay ikasarang ang ako mga ginikanan. Unom pa mi ka mag-igsuon ug panday lang sab ang pangita sa akong amahan, samtang ang akong inahan kauban na pod na akong paninda og mga kakanin. Dito pod na ako nakaila si Donar DJ Sam. Dili mang hilabot si mama sa among relasyon, maong libre mi ni Donar, unsa ang among gusto nga buhaton. DJ Sam, naanay nahitabo namo ni Donar dayon. Kulbaan kay ko atong tungura. Kay honestly, dili pa jud ko ready. Apa nagsaad siya nako nga panagutan daw ko niya if ever lang mabuntis ko. Dili daw ko mabalaka, kay dili daw ko niya pasagdan. Usa kay gayon ni ana fiesta sa ilaha. Gidala ko ni Donar aron nga ipailaila sa iyang mga ginikanan.
Apan ginawong jud ko sa iyang inahan og prangka DJ Sam. Dili daw ko niya gusto. Maestra daw ang pangandoy niya nga mapare sa iyang anak nga si Donar. Iya pa gani kong giingnan nga bulagan daw nako iyang anak kay wa daw mi future duha. Love na ko si Donar DJ Sam maong wa ko naminaw niya. After month, nagbunga ang ginabuhat namo ni Donar. Kulba kaayo ko. Wa ko masayod kung unsa nga akong buhaton. Maong nakipagkita dayon ko ni Donar o gisulti sa iya ang akong sitwasyon. Wa siya lang gibuhat kundi nangalot sa iyang ulo DJ Sam ug sumala pa niya bahala na daw. Gida ko ni Donar sa ilahang panimalay DJ Sam. Wa jud ko ginapansin sa iyahang mama ug iyaha pa kong gipadungog-dungog nga bigaon lagi daw ko. Malay ba daw nila kung sa ilahang anak ang akong gisabak? Dagan kong nadungog ang mga dili maayong istorya gikan sa iyahang ginikanan ni DJ Sam o gani ginapakaulawan pa ko niya sa iyang mga kumaring maritasab. Usa ka bulan, wa gid ko makaantos ug mipauli jud ko sa amua. O gitekstan na lang nako si Donar. Apan wa jud siya misunod sa among bahay DJ Sam. Pagkaugma, nagpaabot ko sa iya sa gawa sa mall, diin nakapwesto mi ni mama. Apan wa gyud siya mipakita nako. Og sumala pa sa iya mga kauban, wa daw mi duty si Donar ni adtong adlaw. Nagpaabot ko niya pagkaugma. Pagkasunod ugma, hangtod nga naabta na lang og semana DJ Sam. Mauwaw man ko mobalik sa ilang bay pero gilunok na lang jud nako ang akong pride og nagsusi ko. Huna-huna na ako nagkasakit si Donar. Apan sayop ko DJ Sam. Kay pag-adto na ako sa ilaha, iyahang mama ang misugat na ako. Og dili na daw ko mangita sa iyahang anak kay nilakaw na daw kay aron makalikay na ako. Wa daw siya tinuod nga nahigugma na ako. Og wa daw siya mituo nga siya ang amahan sa akong anak. Gi-confirm po sa akong amiga DJ Sam nga silingan nila nga nagdala daw og dakong bag, milayas daw si Donar DJ Sam kadlawong dako. Nanlumo jud ko sa akong nasayran. Wa jud ko magdahom nga kaya ni Donar buhaton sa akoa. Masabtan ako ang iyang inahan kay salbahis man jud to siya, sugod pa lang sa among relasyon ni Donar. Apan si Donar, nagtuo ko nga iya akong protektahan og ang among anak hangtod katapusan. Nag-all kayo kus na hitabo na ako DJ Sam, apan maayo na lang kay naa sa akong kiliran ang akong pamilya. Nanganak ko nga wa si Donar nagparamdam na ako. Medyo ni pabor pod ang panahon nako kay after nako manganak, nag-offer pod ang akong iyaan sa Canada nga paeskwelahon lagi daw ko sa college. Wa siya masayod nga nanganak ko DJ Sam, o gipilit na lang namo sa akong pamilya nga itago na lang pod ang tinuod. Total maayo man ang among tumong. Nagsaad na lang gid ko sa akong kaugalingon nga magtarong gid ko sa akong pagtuon. Tuod man naka-eskwela jud ko DJ Sam. O gipili jud nako ang education nga kurso. Kay nahagit ko pag-ayo sa akong ex o sa iyang pamilya. Wa pod napulaan og support ang akong iyaan na samtang ako padayon nga mitabang sa panginapuy-an sa akong pamilya sa daplin sa kalsada. Pila ra bay pagpanlabay sa panahon DJ Sam, nakagraduate nako sa kurso. Nanarbaho ko dayon sa private school while nagpaabot sa resulta sa LET. Diha nga nagkapasar na ko DJ Sam, naghinahinay na kog apply sa DepEd. Dili lalim, apan na-hire rajud ko kadugayan. Og sa eskwelahan nga akong gitudluan, dito pod na ako nakaila ang akong bana nga si Jake, ang principal namo. Siya ang nangamahana sa akong anak DJ Sam, og nagmalipayon kaayo mi kauban siya. Wa madugay DJ Sam, nagkaanak pod ming duha. Apan karon nga okay na ang among kahimtang. Kalit lang milutaw ang ex nako nga si Donar. Nihangyo siya nako DJ Sam nga makauban daw ang iyang anak. Gusto po daw sa iyang inahan nga maila-ila ang iyahang apo nga karon 9 anyos na. Wa kuyapi. Sa akong kapungot nakasulti gyud kog dili maayo nga pulong ngadto sa ilaha DJ Sam. Dili na ko gusto nga makita ilang dagway. Wa na ko gitago sa akong anak ang tinuod niyang pagkatao. Pero sa tinuod lang, wa pa man pud noon siya nangita sa iyang amahan. Mao nang mangayo ko sa inyong advice sa imong mga followers DJ Sam.
Unsa may angay na kong buhaton? Tambagi ko ninyo sa comment section kay ako nang basahon. Imong gipalugos ko sa asawa sa akong gisak-an. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers ug followers. Kada adlaw jud ko nga nagapaminaw sa imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Dang. Magpatambag lang unta ko nimo kung unsa bay angay na kong buhaton. Naglibog ko kung sakto ba ang akong namahimong desisyon sa ako ang nagian kaniadto. Kanang tanan ninyong advice, ako nang pangbasahon sa comment section. DJ Sam, sa una sa wa pa ko'y anak, didto ko nagsaka sa usa ka magtiayon. Apan kabaw mo, gisugo sa iyang asawa ang iyahang bana nga iparape ko, DJ Sam. Tuod man natuman gyud ang gusto sa asawa nga iparape ko. Niadto nga time, kita gyud nako nga nagsigalang ang mata sa iyang asawa samtang galantaw na mong duha ug nagbahak-hak pa siya katawa, DJ Sam. Unya, doon ako'y kaila, kauban na ako sa akong gitrabaho ang karenderya. Gituring na gani na akong igsuon, DJ Sam. Pero napakyas ko sa iyahan ni adtong higayuna. Napahamak na gani ko, iyahap akong gibiyaan og nisud siya og namadlak sa kwarto. Unya DJ Sam, sa sala na lang ko natulog ni adto nga time. Nauli ang lalaki nga amahan sa ako ang anak, nga maoy nag-rape sa ako . Samtang natug ko DJ Sam, gihinay-hinayan ko niyag kamang. Iya kong giyunghungan. Patay mali rapod ko DJ Sam, apan perti na gyud na kong hadluka. Ana pa siya, bantay lang yun ka karon kay pusa yun ka sa ako . DJ Sam, iyang gisampungan ang akong baba. Unya gi-rape dayon ko niya. Wa na lang pud ko nagsaba sa akong mga igsuon kay nahadlo ko bas hindi ko nila tuuhan. O basin i-judge ko sa mga tao sa akong palibot. Apan DJ Sam, hangtod karon, ginakot-kot gihapon ko sa akong konsensya. Di gihapon ko mahimutang. Sa tinuod lang DJ Sam no, hapit pud ko madisgrasya sa akong amahan. Mo nang grabe ang akong kahadlo karon. Sakto ba ang akong gibuhat nga gitipigan na lang yun na akong taman ang akong sikreto? Palihog tambagi ko ninyo. Imong follower, gusto pa kaslan sa akong amahan. Ang babay nga akong nabuntisan. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Errol. 23 anyos ko DJ Sam. Wa ko makahuman sa akong pagtuon kay lagi lisod man. Lisod ang among kahimtang. Dili tungod kay why ikapa-eskwela ang akong amahan, kundi tungod sa galgal sa akong mga barkada. Wa na ko'y inahan DJ Sam tungod dugay na siyang namatay. 7 years old pa lang ko dihang namatay ang akong mama. Nadisgrasya ang iyang gisakyang pedicab ganiadto og wa giswerte nakabsan siya sa kinabuhi. High school pa lang ko DJ Sam, nagsugod na kog uyab-uyab. Apan kining bag-uhay lang, medyo nasugamak gyud ko. Tungod kay wa na ko tuyo nabuntis na ko ang akong uyab. Tawagon na lang nato siya sa pangalang Jeneline. High school classmates ming duha ug padayon ang among komunikasyon sa social media maong nagkarelasyon mi. Dula-dula lang gyud unta tong ako DJ Sam. Pampalipas oras ba? Para lang gud na apod ko ikapanghambog nga uyab sa akong mga barkada. Apan naninuod man di ay siya. Nabuntis gid na ako siya DJ Sam ug mura jud og nahugno ang akong kalibutan. Naglagot pa kog samot kay pugson man ko nga paatubangon sa iyang mga ginikanan. Tungod ni ana, nagtuon akong supak-supak sa akong amahan og taman. Kay lagi, gusto man pud niya nga pakaslan ako ang babay kay maulaw daw siya sa amo ang lugar. Nag-schedule og pamalay si Papa DJ Sam. Apan giwildan nako siya, kay di gyud ko buot magminyo. Bata pa ko. Isa pa wa pa ko'y trabaho. Wa pa ko'y ikabuhi sa akong umaabot nga pamilya o galing man, ug magsalig na pud ko sa iyaha. Maong lig-on jud ang akong desisyon nga di una ko magminyo, DJ Sam. Pero, di na ko takasan ang akong responsibilidad sa akong umaabot nga anak. Mangita kog pamaagi nga masuportahan ako siya o galing man. Tuod man,
Nasabta ni Papa ang tanan kay nahilom naman siya. 2 ka buwan ang nilabay, usa ka hapon ni ana nakuratan na lang ko. Kay naa sa among balay ang babay nga akong nabuntisan. Ug hasta na akong kurata DJ Sam kay nagka-holding hands man sila ni Papa. Magkarelasyon ba sila? Dali-daling ni barog si Papa og nag-explain nga daw nagplano na silang duha nga magpakasal. Giingnan ko ni Papa DJ Sam kay irresponsable man daw ko nga pagkatao, siya na lang daw ang mohipos sa katag nga akong gibuhat. DJ Sam natulala gyud ko. Wa ko'y lain na buhat kundi mura kog natameme. Mura ko giaysan sa katikig DJ Sam. Sa amuan na niipon ang babay ug nag-ipon sila kwarto ni Papa. Hinuon na malipayon ag sweet man silang duha. Pero ako ang wa nagmalipayon nga makita sila. Halos di na gani ko mag-ulian sa among bahay DJ Sam kay sakit kayo silang duha sa mata. DJ Sam, karon pa nako na realize nga love day nako si Janeline. Pero murag lahi naman, kay tuan naman siya ni Papa. O gani, kasluno na silang duha sunod buwan. Tanaw ninyo, kung istoryahon nako si Janeline og pugngan nga pakaslan si Papa, may chance pa ba nga mabuo ang among pamilya? Maayo ba pud kaha nga desisyon kini? Palihog hatagi ko ninyog komento. Hatagi ko ninyog advice sa comment section. Imong